Masifa na mashukuru kwa Bwana. Vile imangaribi kukumambo inayala maisha yetu yote, kwa sababu tunayua ya kwamba Mungu kunashika neno lake, na Bwana wetu alila kaka minenda kumitengenezea afazi na mitaluria kwa kumibeba nami njuna mweye mupate kuya pale niko ile kuna Jean 14:2 na 3. Tunapenda kuya pale heko apapa dunia eukachikachi ya baki pale bawiri au batatu banakusanika mujina lake jo kushikia neno lake jo kumwabudu, ni pale kunapatikana jo kujifunula, jo kusema, jo kutenda na jo kubariki. Paka vile tulishikia jana mangaribi mu Jean 10, Bwana alikuya juu bankundo bake bakwe na bujima na bakwe na ya mingi. Ni mu Jean 10 verset 10, adwe kuna kuya njuu ya kuchinja na kuwa, lakini Bwana ye kuna kuya njuu ya kuleta bujima na kuleta utele. Milisema pa mkastatu mangaribi kuko batoto ya Mungu bale Bwana ribariki na ekona tumia juba kwe baraka kwa bengine wakati ya maisha ya mwaminifu. Sasa mambo ilimfikia dada Esna, inawezekana mu yake maisha kukubantu mingi barishikia yulu ya Bwana mu wakati alikuya magonjwa hospitali. Kukubantu ba mingi sana barishikia yulu ya Bwana wakati alikuwa mgonjwa kupita mashiku ile alikuwa mjima, pala alikuwa na nguvu na ruwezi kutembea, weza kusema kubantu. Kulikuya bantu banezi kwa 100 bale balikuwa karibu naye, bala ruweza kushuhudia yulu ya furaha na neema ya Mungu na ina baraka kwa bamingi. Njo kwa maana mimi napenda kuomba tupate kumusi Mungu juu apate kututumia na sheye au atumie hii bahati juu asunguri aseme na bantu. Imani yetu ni nini? Kama tukumpelekee Bwana muntu atamoya, kama tukwe baraka kwa muntu atamoya, kama turiishi njuu yetu shebenyewe. Sasa imani yetu kunetusaidia nini? Kumbi pale tunaweza kudutei imani kama tukunayo hapana. Juu Bwana wetu alisemaga miri mweka juu mwende muzale matunda na matunda yenu idumu, ni Jean 15 verset 16. Na anasema kama mbeko ya ngano yanguke mbulongo na ikufwe, iko nabakia peke yayo, lakini kama inakufwa pale ikuna zala matunda mingi. Mu Jean 12:24 jumle banasema Bwana wetu anapenda kutupa maisha ya imani ya baraka na ya kuzala, ile ikuna matunda na ikwe baraka kwa bingine kwa neema. Muna iwa mzuri ayene bule kukolewa, lakini na kuleta ile ukovu kubengine kuma sauti na kumatendo, na yote ile baritupa tunaweza na tunapashi kukabulayo, kwa maana njo pale pekuna onekana bei ya kile Mungu alitupa. Kama tunaweza kukikabulia bengine, kukipeleka munamuna Mungu akwe mkile tukunapeleka. Mara mingi pengine tulipima kuifanya munamuna yetu, tulionesha bantu bya mingi na bya kuachana, munamuna bakupende tate na kutushikia juu amukukwe mapendo. Chumvi ilipusamu, muripusa byote bile bilifai kuyamu juu bantu babibebe bya kweli babichike. Sasa bifike leo
Bwana atusumburishe kwa neema, atumieko hii wakati ya mwisho inetubakiria tena, atutumie we na mie njuu ya baraka. Sasa atasema na nani isipokuwa kupitia taifa yake? Eske kuna kinu wengine? Eske kuna namna ingine? Kunacha bibaya kufika, kunacha mamambo ya mingi kufika, lakini kushuhudia neema ni paka bale bali onja ile neema njo banaweza kuishuhudia. Ni paka bale bali onja neema njo batashuhudia neema. Ni paka bale bali okolewa njo bali banaweza kushuhudia wokovu. Ni paka bale Mungu bya kweli alijifunula kwabo njo banaweza kusema pa ile mambo. Haba bengine bote batasema tu bintu bingine. Na sauti ya Luc 6 verset 45 iko natimizaka kila mara, asema ni mutele ya roho njo kinwa iko nasema. Njo vile biku navumburika na tukunaona mamambo kama inatokea kwa Roho Mtakatifu, nikisema mimbo itatoka, na kama ukazio wengine unaonekana pale muro munaanza kutoka bintu bingine binachana na bilo rimba, lakini kama kinwa na roho biku mkimue na ile nafikaka ni kama muntu anesha kusikilizana na Mungu. Biku mkimoya na Mungu ni kusema roho na kinwa biku mkimoya, na pale ile itayala muro, ile kuyene kuyala muro itaweza sasa kutokea kukinwa na itayala mkinwa. Amen. Kama ni neema ya Mungu bya kweli itatoka muyako kinwa na muyangu vile vile. Sawa, mashukuru. Na tunaweza sasa kujitoa pa ya mafaa na kumpikia Mungu aksanti na moyo wote. Juu hakika tukunaishi wakati mune hakuna ule kunaelewa mzuri jirani yake, bote biko nashikiana paka mbaya, na tunaweza kusema ni wakati ile aya kuyaka kwa hivi miliweza kutumia msemo wengine, lakini mimi nibadilisha tu, lakini mwana ywa mwebenyewe wakati leo biko nasema 15 bantu boba nashikia 50 na kila mtu yeko nashikia kila napenda na hautawazia, lakini yote hii ni mambo ile lipashi kufika kumwisho ya wakati mule ambayo tunapatikana, na hatuwezi kubadilika, hatuwezi kubadilisha kitu, tunaweza kufanya kitu, na ile ni paka kwa msaada ya Mungu na kwa neema yake. Ni kubeba mpango, ni ngambo kani tunapenda kupatikana, ni nani tunapenda kutumikia, na maisha yetu tunamtoea yonani. Amen. Mpango tunapashi kuibeba juu ya hii ngambo au ya hii ngambo wengine. Hii mashiku ya mwisho nilisema sana ndani yangu mimoya, mpango yangu ni mpango ya Mungu. Amen. Mishina na kingine minaweza kufanya kukuma mpango ya padunia ile mtu anaweza kubeba, ile anaweza kufungwa nayo, lakini kukuma mipango ya Mungu mu maisha ya batoto ya Mungu. Na mirifika mukimu nibebe mpango yangu, mina beba mpango ya Mungu, mina iweka pafashi ya kwanza, na mpango ya Mungu ni mtumiki na nijachirie, nisaidie taifa yake mu mamambo yote, hata kama yote nakuya inapinduka, bia chini binakuwa yulu, bia yulu binakuwa chini, ila ina na mambo mina pashi kumutumikia Mungu wangu. Ile ni bujito yangu, na hii bujito ya kimungu kama ikukuye Mungu. Sasa Paulo aliweza alisema nini? Alisemaka ni lana sasa, na anasema ole kwangu kama mishitangaze injili ile kule 1 Corinthiens 9 verset 16.
Ye njo kenyewe bali mutayarishiaka. Njo kwa maana ile hali ya kutafuta kufanya ile mambo ilikuwa muyake maisha, ile mpango ya Mungu njo ilareka fuashia kwanza. Mimi na mimi siwezi kufanya vya kuachana, mimi weza na mimi kuacha bio, mimi wezi kushimamisha. Jua sema mimi nafanya sana, na mimi nasema mnyenyekevu. Mimi nafanya bya mingi kupita ba mingi bale bali nitangulia. Ni milele yo yenyewe nje tatushaka mambo peupe. Na nduku mwari nyone shaka sema frère Frank. Kujitoa kwa muntu mu mambo ya Mungu ikunonesha ni bei kani ekuna beba nayo ile mambo bali mupa. Na kama ile jo kipimo cha kupima nakyo pale miliweka kipimo yangu yulu sana ile bujito Mungu alinipa, na milijitoa vile hakuna mwingine alifanya. Mishi uzunike santa moya au bushi kwa tamoya bule mili mutoe ya Mungu njuni saidie taifa ya Mungu. Na mina mini ya kwamba Mungu atafanishia bake neema na bataelewa biote, na siku moya batafurahi kusema Mungu alitufanyia neema ya mwile namuna, alitusaidia, alitayarisha biote na alihakikisha neno lake. Nazani amenesha kuisema hapa Bukastatu Magharibi. Mimi nyewe shikushikie mzuri juu ya ile mahubiri ya kuzuriki, mpaka vile mimi nikalaka kisha kila mahubiri na mimi nilisema Mungu, nikuna sabwa bila nikuna tafuta kusema, nikuna bisabwa na ile inenipa huzuni juu bintu abikufanike pasho kunifanya mambo, lakini mbali na ile vile milikuyaka haina njo vile tena mitakuya munguvu. Sasa Mungu ekuna manjia, ekuna manamna ya kufanya njo bintu byote biendeke. Sasa wakati nilikuwa ningariki kuzuriki, milishikia habari ya ule nduku ula richofa kumwisho ya makutano, na alilamusha mkono wake na anashusha na anasema wakati ya mahubiri matunzo ilifanika, na hii mkono milianza kushindwa kuikunja. Hii mkono yo hii inaluria vile nikalaka. Amina. Alianza kulia na kusifu Mungu, na bale bari kwa kumbele baliona, na miliwaza ndani yangu, Mungu wetu ni mwaminifu. Sauti tunahubiri, na wakati sauti ya Mungu kunasemewa, Mungu kunafanya miujiza, malama, ekuna okola bantu, ekune basame makosa yabo, ekuna tunza bagonjwa, na ekuni chifunula, na anabariki. Ni nini tena tutatafuta? Mungu kuna tuma neno lake na anatunza. Amina. Jana magharibi neno ya mujandis bari tusomea, na leo ni ya Mathayo 7, na yote inambatana na inetufunga kwa Mungu na inetukankamisha muimani. Kila neno la Mungu ikunaleta nguvu, hata kama ni akuma ikunaleta nguvu, kunetushimamisha. Masauti ya bantu hata kama banaisema na mafuta ya mingi, lakini yo ikunaua, ikunetwangusha paka. Lakini sauti ya Mungu yo manaweza kutuonesha yo na bei na bujito na makemeo, lakini mwile sauti mkono ikunasaidia, mkono ikunabariki. Muku mambo moya kintu mwaki kunetushimamisha. Haleluya. Mina wasiri tukunashikia kila mara Mungu kunetulamusha wakati tukunashikia sauti yake, na kunetubariki, na tukunashikia kwamba iko karibu nasi. Amina. Jana shikulete ile andiko
pa ile Daudi alifanyaka, pengine leo minaweza kuileta juu muyue ya kwamba ninjo vile nyine kuandika na iko sawa. Mkitabu ya 2 Samuel 12 verset 25 mitaisoma. 2 Samuel 12 verset 25. Daudi alibeba ule mtoto, anamwacha mu mikono ya nabii Nathan. Ule alimupa jina ya Jedidia kwa ajili ya Bwana. Mukialma banasema maana yayo ule Bwana nataka. Jana tulisema ya kwamba Daudi hemi alikuwa nabii, na ule mtoto alipenda, ule alianza kuona ya kwamba Bwana alimweka, alimuchakula huyu mtoto, na Bwana alikuwa na vya kufanya na huyu mtoto. Daudi alimutoa mu mikono ya nabii Nathan, yeye amufundishe. Hapana kwa mwalimu wa universite, hapana kwa mtu ule aliweza kumfundisha bintu mingi vya maisha, lakini alimweka mikono ya nabii. Sasa munikubali, hakuna mtu pa dunia ule Mungu anaweza kutumia sawa nabii. Hakuna mtu pa dunia ule bana mwacha mu mikono ya mzuri kuliko inji ya bujitu bwa Mungu na mu mikono ya nabii. Na jo vile ilifanikaka mwili wakati sa vile milisema, Daudi aliwaka moyo wake ya kwamba huyu mtoto alipashi kupiana busultani, na alipashi sasa, alihitaji ile mafundisho, alihitaji ile msaada, na Mungu alifanya na aliongoza mambo yote. Na tunayua kisha wakati Salomo aliomba ashikupende mali ya dunia, lakini Mungu alimupayo sawa matapishi, lakini yeye alipenda roho ya akili njo aongoze musawa taifa ya Mungu na abafundishe vya kunyoloka. Na Bwana aliweza kusema sa vila ukombe kulipisha kisasi kwa bale kuna kukombanisha, au kombe mali au kombe heshima, mitakupa vyote bila unaomba, na kisha takuongezea hapo tena nitakupa ila ukombe. Amina. Chini ya mzuri sana Mungu kuna kaburia bake bile kunaomba na ekune bapa tena na vya kupitisha. Haleluya. Juu Bwana wetu alisemaka mutaishi na mutakuwa na utele yote. Amina. Jana magharibi miliangalia sauti iku mu Yohana 11 mu Jean 11, ni sauti shebote tunayua, na milangara mu chapitre 12. Sasa mbele mikwenda mu chapitre 11, milipenda nisome mu verset yake mu Jean 12, milipenda nisome ku verset 9 na 10 na 9, 10 na 11. Jean 12 verset 9. Bantu ba mingi sana Bayuda barishikia sema Yesu alikuwa kule ku Betani, na bariendako aina njuu ya Yesu, lakini njuu tena ya kumona Lazaro ule alifufulaka toka wafu. Ku mustari ya 10. Sasa bakuani bakubwa barisumbulia na mapu bamuwe na Lazaro vile vile. Verset 11. Juu ba Yuda ba mingi barianza kwenda kule njuu yake, njuu ya Lazaro,
na balianza sasa kumwamini Yesu. Amina. Hapa peku mawazo minene sana mbili kwangu. Bantu bakwanze kwenda njuu ya Yesu tu, lakini balianza kwenda njuu ya kile Yesu alifanya ndani ya mtu. Amen. Munayua mzuri wakati Bwana Yesu anafika, anakikuya, anafanya kamambo na bantu beku nakuya baone ni nani, bali anafanya nini ndani ya nani, ni nini anafanya ndani ya huyu mtu. Amina. Ni nini bantu beku naona ndani yako? Ni nini bantu beku naona ndani yangu? Juu habakuye tu njuu ya Yesu, lakini beku nakuya njuu yako na njuu yangu, juu batuone bale ndani hapo Bwana Yesu anesha kufanya mambo moya. Amina. Baliona Lazaro na baliamini Yesu. Hapana kumwamini Lazaro, lakini Lazaro ye alikuya ni plaque, ilikuwa ni pano ilishonta kule Yesu eko. Amina. Yesu ula alijitukuza ndani ya Lazaro, alikuwa ni pano, ilikuwa ni plaque, ikuna shonta. Sasa we ni nini kuna kufikia na mimi nini kuna nifikia? Eske bantu banaweza kwa kukona sawa ushuda ile kuna ishi ya neema ya Mungu? Eske banaweza kuya bakuone banyoni na baamini Yesu? Amina. Na jana magharibi iwazo ilikuwa mlinenepa sana kwangu, mishiwe vile tulifika kuneno la unabii, lakini mnayua ya kwamba hatukwake kumakutano pasho, tunakwaka makutano tukunamonesha Bwana asema aya apange bintu bifanike vile tunapenda, lakini bintu biku nafika vile mnyewe alibipanga na vile anataka. Na hii asubuhi hii neno haikunyache, na wanasema hapa verset 9 Bayunani ba mingi sana barishikia sema Yesu alikuwa kule kubetania na balikuwa kule aina njutu ya Yesu, lakini njuba muone Lazaro ule Yesu alifufula katoka wafu. Bayuda ba mingi Bwana Yesu alifunula, alionesha uwezo yake, na bantu balikuya njubaone ndani, balienda kuona ule muntu ndani ya ule muntu Yesu alijitukuza. Baone bala aliokola, bala alitunzaka, bala alifufulaka toka wafu, kwa maana barikuya mapato ya utumishi yake, barikuya mapato ya neema yake na mapendo yake. Habakukuye ye Bwana ashikukuye njoo kudisaidia ye moyo. Mwana wa muntu ashikukuye njoo bamusaidie, lakini njoo ya saidiane. Na alikuya kutafuta bakupotea, njoo kutunza bagonjwa. Kisha hii verset 11 ya Jean 12, kwa maana Bayuda ba mingi balianza kwenda kule njuu yake ye Lazaro, na balianza kumwamini Yesu. Ile Bwana ekunafanya katikati ya bake inapashi kuleta bengine bamwamini yeye. Amina. Hapana shetu seme mwangalie Bwana alifanya hivi, pale tukuna kukota bantu batuone. Hapana, lakini kama Bwana anafanya kitu ndani yako, kumbi bantu bataanza kuangalia Yesu. Sasa Yesu ule alijifunula kwako wewe, Yesu ule alikokola na ule alikutunza, na pale unakuwa ushuda ile kunaishi ya Mungu mzima. Ile ikuna shonteana, ikuna shonta kule Yesu eko pasho kusema kintu. Haleluya. Ye ule alijitukuza ndani yetu.
Amina. Na niliweza kukumbuka ya kwamba invitation ya mzuri, publicite mzuri, kualika kuzuri mfalme ya Mungu haina kuripa kufanya mapublicite. Mungu nalipa mabei, haina mapublicite ile munaweza kufanya na bile bintu. Mungu na kokota bile biyote binaweza kuivyamu, lakini publicite ya mzuri, kuvuta kwa bya kweli, ni kama Mungu anejijulisha, anejitukuza ndani ya bake, na wakati bantu banashikia ile mambo, na kama banakuya pale abapende kumwona Yesu, banapenda bakone, banapenda banyone, na sasa bamini mpaka vile banandika hapa. Amina. Munayua tena ile habari vile iko mupeke, kama tunasoma mu Jean 11 ku verset 11, mu Jean 11 ku verset 11, kulikuwa muntu mwa mgonjwa alilala, aliitwa Lazaro wa kubetani. Ilikuya ni mukini mule murazi kuikala Maria na ndugu yake Marta. Verset ya pili, ni huyu Maria njole alipakalaka Bwana parfum ya mzuri, manukato ya mzuri, na alimupanguzaka mikulu na nywele yake. Sasa ni ndugu yake Lazaro njo alikuwa mgonjwa mwenye kulala. Ili nikumbusha habari wakati Bwana Yesu bali mwalika munyumba ya Simon ule wa bukoma mufarisayo, na ule mwanamke alingia pale na alikala kumikulu ya Mwokozi na alilia mbele yake na alilubanisha mikulu yake na machozi na alipanguza na nywele yake. Ile kumuliki 7 verset 36 na 39. Hapa huyu ni huyu Maria, huyu njo huyu Maria banasema hapa mu Jean 12, njo banasema mu Jean 11 verset 2, njo ule Jean banasema njo alimupakala Bwana manukato parfum mzuri na alimpanguzaka mikulu yake na nywele. Na Simon alisema nini? Muliki 7:39 alisema moyo wake, kama huyu muntu alikuwa nabii, alipashi kuyua huyu mwanamke ni mwanamke wa maisha kali. Na Bwana pale pale akasema, Simon, ni kuna mambo mwe kukonesha. Ni Muliki 7 verset 40. Yesu atingia mnyumba, nilingia mu yako nyumba, au kuninaushi mikulu, au kunipokelee, lakini huyu mwanamke ashishimamishe kulia tangia lingia, kunawisha mikulu yangu, kuipanguza na nywele yake. Hapa ni Bwana mu Jean 11 banetonesha kusema njoo ile Maria alimpakalaka Bwana mapanukato na alipanguzaka mikulu ya Bwana na nywele yake. Njoo huyu Maria mwemoya alikuwa kumikulu ya Yesu, ashikuanze kuangaika juu ya mambo mengine. Ikumuliki 10 verset 39 aliacha biote mikono ya Marta. Amina. Hii masauti ya Bwana ilikuwa ya bei sana kwake. Haina kusema alikuwa muvivu au ashikupendi kutumika, lakini mumoyo wake mulikuya kiu kia nguvu sana kwa kale kumikulu ya Yesu ashike masauti ya Bwana. Na nini bali monesha Muliki 7 verset 48 sema mazambi yako imesamehewa. Amina. Na Mafarisayo balianza kujiuliza mioyo yao, huyu muntu ni nani? Ye kunasema mazambi yako inasamehewa. Mafarisayo balikuwa pale Bwana Yesu balimwalika, na pale balisema, lakini ila ikubadilishe kintu kuile Mungu alitayarishia mtu. Amina. Na kama Mungu
aliweka kintu muyako moyo, ni kusema utamufuata hata kama inafai nini, hata kuna bei kani bantu batawaza vile banapenda, lakini we utainama kumikulu yake, kumikulu ya Bwana, na utamwabudu na utashikia masauti ya mkinwa yake. Haleluya. Na banasema hapa Jean 11 verset 3, aba badada balituma bamoneshe Yesu, Bwana, angalia ule unapenda kumgonjwa. Ilikuwa ni munyumba mule mukozi alikala, ilikuwa ni nyumba. Kuku bitu mingi tunaweza kusema pa imamu. Kuku wakati Bwana wetu alisemaka ule bana semebya mingi anapendaka na sana. Ikumulika 7 verset 47. Kuku bintu mu maisha ya muntu bila utaweza kuexplike, lakini Mungu akunatumia juu ya kufanya mambo ya upana, juu kuleta upana ndani ya muntu, ile itashimamisha michezo yote mu maisha yake. Haleluya. Banasema mu Jean 11 verset 3, ababadada balituma bamoneshe Yesu, sema Bwana, tazama ule unapenda ni mgonjwa. Verset 4, mkushikia ile Yesu akasema, hii malari haipeleke kulufu, hii malari ikuna saidia njuu ya Mungu atukuzwe. Haleluya. Kwa maana mwana wa Mungu anapashi kutukuzwa kupitia hii. Kama bakuchekelea baliweze kushikiaka hii, baliweze kusema angari, asema imalari haitapeleka kulufu, lakini mwana wa mtu atatukuzwa kupitia hii. Sasa angaria mambo inafika, Lazaro anakufa, baliweze kusema sasa mwangalie, ashukwe na raison. Yesu alikuwa na raison. Yesu alikuwa na raison. Kama unaendelea na kusoma imambo, anasema rafiki yetu Lazaro analala. Verset 11, aliwa kufanya chanisho katikati ya lufu, sawa kutengwa na Mungu. Haleluya. Na kwenda ngambo kwa mwaminifu ula shikufu wake, lakini anatoka tu wakati anenda mumilele. Utukufu kwa Mungu. Amina. Na banafunzi aba kumushikia mzuri mwili pala alianza kusema, njoo banandika hapa, nimisomei verset yake 11 donc verset 11, na kisha ila akasema rafiki yetu Lazaro analala, lakini mitenda kumulamusha mwile bushingishi. Verset 12, banafunzi bakamuonesha, Bwana, kama analala atapona, atatunzwa. Yesu alianza kusema yulu ya lufu ya Lazaro. Sasa banafunzi balianza kuwazi, alianza kusema yulu ya bushingishi butu na lalaka. Munaona ya kwamba masauti ya Bwana inafai kuishikia mzuri. Baki inafai banzi kuishikia mzuri. Aina na mshikilio yetu. Na mshikilio yetu hatuwezi kuishikia na kuipokelea. Verset 14 tunasoma. Sasa Yesu anabonesha wazi kisema Lazaro anakufa. Na minafurahi juu yenu vile mishikukwe kule. Amina. Juu muamini. Amen. Haleluya. Amina. Eske munaona ni mambo gani Bwana wewe shatangureka kusema, kama uliweze kuamini utaona utukufu ya Mungu. Alisema kumwisho ya chapitre, anasema mina furahi juu yenu. Abakutenke vile Lazaro alikufa,
Aba kwende kwa Bwana sema shikia urikotola. Wewe ulisema unatokea mkusema ile malaria ipeleke kulufu, lakini mwana wa mtu atatukuzwa kupitia ile. Sasa Bwana, ni nini inafika sasa? Sasa hii mambo tuiweke wapi? Tuipange wapi? Mwe amuna na bya kupanga. Iye moya jwe kunapanga mambo yote kwa mkono yake. Iye alisema minafurahi kwa ajili yenu vile meshiku kwe kule juu mfunde kwa mini. Amen, haleluya. Bwana alifurahi, Bwana atafurahi wakati tunamfunda kwa mini, wakati tunalamata kwa imani na kuneno la Mungu muma wakati ya mbaya ya ngufu. Juu Bwana ajitukuze. Na anasema kumwisho wa verset 15, twende ni kule kwa verset 16, na pale Thomas ule balianza kuita Didim anonesha banafunzi bengine sema twende ni naye juu twende tukakufwe naye. Thomas ashikushiki yake mzuri ile mambo anse twende tukakufwe naye. Pengine alikuwa na boka kusema kutakuwa mambo pengine ya haya juu Bwana alisemaka ni malari ile aipeleke kulufu. Sasa Lazari anakufua, anasema twende na shee tukakufwe naye. Kwa ile tukuna wakati kama Bwana kunatembea nasi. Amina. Atuende njua kwenda kufwa na mfu. Haleluya. Njuu Yesu Kristo ni ufufuko na bujima. Amina. Kama tunaenda na Yesu kwa ula alikufwa, aina nchi tukufwa na ula alikufwa. Amen. Ni njuu lufu igeuke kuye bujima. Haleluya. Ile banisema hapa na baniandika hapa mzuri. Amina. Mufikili mwalimu alikuwa katikati yabo na Thomas anaonesha bengine banafunzi twende naye juu tukakufwe naye. Hii masauti iliweza kumgusa je Bwana wetu, na kisha alifika kule na tunayua mzuri la bari. Ulizo ya Marta ilikuwa ni kama ulikuya hapa ndugu yangu ashikupashi kufwa, japo Bwana yeye ni ufufuko, yeye ni bujima. Amina. Na alienda kule njua kutosha uwezo ya lufu. Amina. Banasema hapa ku verset 40 Jean 11, Yesu akamujibu, shimilikonesha ya kwamba kama unaamini utaona utukufu ya Mungu. Amina. Pala pana tumaini, pale lufu inekala, pale unashikia na ukunaona paka uzuni, na ukunaona paka maumivu, ni pale njoo Bwana kunafika na mushikie. Ni pale njoo ile ali kama inefika ile mambo vile inafika, njoo pale Bwana ikunatafuta kujitukuza na ajijulishe. Na anasema kama uliweza kuamini ungeona utukufu ya Mungu. Na huyu dada alisema kuna nunka. Mara mingi tunaweza kusema nishipende kushikia hii kintu, shipende kushikia tena hii mambo inenichokesha. Inenea. Ndiyo, bila Bwana tutachoka, tubite tuenea, lakini na Bwana tunaweza kumwamini ya kwamba ataleta bya kubadili, atabadilisha ile mambo na anaweza kujitukuza. Mapenzi yake itafanika mu mambo yote, na kama tunaamini tutaona utukufu ya Mungu. Sasa Marta sawa alisema sawa mtu anasema Bwana kuna nuka deja mbaya, haikwe paka lufu,
haikuwa kilio, haikuwa maumivu, ilikuwa na harufu ya mbaya ile ilianza kutoka. Lakini na kama mambo inaribika, bintu binaribika, binaoza kupita, na muujiza sasa ile kunafanika na yoni munene kupita. Njo paka vile Mungu na njo mwile namuna Mungu eko natukuzwa. Mara ngapi tulishikia yulu ya Abraham, mama mahubiri ya ndugu Branham, wakati mambo yote ilikuya inaribika, haiwezekani kufuatana na mtu, ni pale Mungu alileta kamalako, aliweza kuifanya miaka wakati Abraham alikuwa ingariki kiana pale, miaka ingariki kiloko. Sasa muujiza ilipashi kwa muujiza. Eske Mungu aliweza kujitukuza vile alijitukuzaka? Sasa Mungu aliweza kufanya bishindakana, anabifanya binakuwa biwezekana. Mungu wetu alifurahi na anaonesha hapa wanafunzi yake. Bwana wetu Yesu anaonesha wanafunzi, anasema mimi nafurahi kwa ajili yenu. Mwasi halilia kaburi ya Lazaro, buchungu mwanguvu buri mubamba, na anaonesha wanafunzi yake, mimi nafurahi kwa ajili yenu. Njoo mufunde kuamini. Amina. Mambo moja ile lipashi kufika, mafundisho ya imani ile balipashi kuleta mambo ile ilishindakana, alikaburia wanafunzi yake, alibakaburia mafundisho ya imani. Aina tumkusema haleluya, lakini na matendo vile vile, na muile mateso maumivu ya nguvu aliweza kusema mimi nafurahi kwa ajili yenu. Jo aliyua sema batapata mafundisho ya imani ile itabakia maisha yao yote. Amina. Mungu atufanye konema. Na kama leo atushikie tena bingine, na kama Bwana anatuonesha mimi nafurahi kwa ajili yenu vile mko mwile hali, na tutasema Bwana hatuwezi kufurahi. Ye ashifurahi juu mambo ilifika, alifurahi vile taifa yake inapata msaada, inapata msaada mu mambo ile kuwezekane. Haleluya, juu uwezo yake ipate kuonekana. Ashikufurahi vile bantu balianza kulia na balikuwa mkilio na vile lufu ilingia. Hapana, ashikufurahi njuu ya ile. Alisema waziwazi, alisema mimi nafurahi kwa ajili yenu, juu mfunze kuamini. Amina. Kukufashimwa banafunzi banasema utufundishe komba, ni Luka 11 verset 11. Na hapa balipokea mafundisho ya imani, sema juu mfunze kuamini. Kusema pa imani na kupokea mafundisho ya imani ni bintu mbili bya kuachana. Kila muntu wote anasemaka yule ya imani, lakini kuweza kukipimo ya imani kukankamana paka vile banandika hapa juu ya Maria. Alitafuta kushanje mambo, na anasema mimi najua kusema atafufuka mshiku ya mwisho mu verset 24. Lakini Bwana yeye alisema milikuya juu ya kumfufula. Na Martha akasema mimi najua atafufukaka mshiku ya mwisho. Lakini Bwana asikuseme njoo shiku ya mwisho, lakini alisema mambo ile lipashi kufika ile shiku. Amina. Amina. Ndugu na dada, mara mingi tunawazaka kusema Mungu kunasema njuu ya ile wakati takuyaka. Mungu kuna kusumburisha we na mi leo, anapenda kujifunula kwako leo, anatafuta kutuonesha, ekunetuonesha kusema ashituachi, na tunapashi kukankamana muimani.
Amina. Na mchapitre 12 ya Jean tusome tena ile banandika juu ya Maria mu Jean 12 verset 1. Mashiku sita kisha Pasaka Yesu alifika Betani, kule kulianza kuikala Lazare ule Yesu alifufula katoka wafu. Verset 2, ils lui ont organisé un souper. Baritayarisha chakula, baritayarisha chakula njuu yake. Martha faisait le service, alianza kutumika. Sasa Lazare alikuwa kumeza pamoja na Yesu. Munaona na tunaona Maria et ainsi de suite, à point le Seigneur et ainsi de suite. Sima banandika Maria anampakala Yesu manukato. Yesu alikuwa mwenye kuikala meza, Lazaro alikuwa mwenye kuikala pale, na bale ba invite bote bale bale alikuwa bote. Amina. Tunapashi kuishi, Nous devons le vivre nouvellement par la grâce de Dieu. tunapashi kuishi kwa neema ya Mungu. Bantu bakuye bekale Avec Jésus na Yesu et avec ceux na bale qui pouvaient se glorifier bale ndani yabo aliwezi kujitukuza avec lui. na bakulie naye. Amen. Et que le parfum, Na manukato ce qu'il a fait, ya ile alifanya prendre part. ipate kuzambalala fashi yote. C'est à cette parole que nous avons Muwaze pa ineno tulisoma Jean 12 verset 11. multitude de Juifs. Bayuda bamingi Jésus était là. balishike sema Yesu alikuwa kule, Pain, balienda non kule à cause de Jésus, aina njuu ya Yesu, mais lakini aussi pouvoir ni njuu ya bamone Lazare avec. ule Yesu alifufulaka toka wafu. Les gens viendront, Bantu batakuya ils entendront wakati batashikia ya kwamba Yesu quelque chose. anafanya mambo moya. Ils veulent aussi voir Sasa banapenda kuona qui il a fait. ni ndani ya banani anafanya ile mambo. Maintenant, Sasa question ulizo de la main sur le cœur. na mkono pa moyo, Bwana Il fait quelque chose eske dans la alifanya ku mambo yako maisha? Amina. manifestation. Eske alijifunula kwako sawa mwaminifu? Délivrer ta vie de la Eske alichomona bujima yako kupotevu? de toute faute. Alikusamehe mazambi yako yote, makosa yako yote, Couronner de grâce njuu akuyaje na neema na buluma? peuvent venir. Kumbi bantu banaweza sakuya baone Ce que Jésus ile Yesu fait. alifanya Amen. kwa bake. Et aussi le verset 11. Na verset 11, Parce qu'une multitude de Juifs sawa vile bayuda bamingi balienda kule njuu ya Lazare, sont venus à la foi en Jésus. baliamini Yesu. Les gens ont besoin d'entendre quelque chose. Bantu banahitaji kushikia mambo njuu baone, Et si c'est Jésus qui l'a fait, na kama ni Yesu njuu aliifanya. alors Amina. tous ceux en qui Bale bote, ndani ya bale bote aliweza kujifunula, aliweza kufanya mambo, batakuya pano, batakuya plaque, batakuwa ushuda, na bantu bataanza kuamini Yesu njuu yabo. Ndoko, dada, we na mie tunapashi un tel témoignage kuya ile ushuda ikunaishi vient. juu bengine bakuye baone. Qu'ils voient Amina, bamone Bwana expérimentent Dieu. na bamuonje Mungu vile ayafanikaka. Eske munamini aseme inawezekana? Yote inawezekana kwa ula namini. On peut dire, Sasa munawezi kusema kama na kwa leo et n'entendait que mort. banakuya batashika paka lufu, uzuni na kukabulana na bya mingi bya kuachana, inawezekana. Où le Seigneur Lakini Jésus viendra, kama Bwana yi Yesu yanakuya na ye verront. Alléluia. bataona. Haleluya, amen. Bataona na batashikia bya kuachana, Alors le chagrin sera na pale uzuni itashimama, wadui itaisha, lufu bataimeza juu Yesu sawa ufufuko na bujima atetuingia na uwezo yake ya ufufuko, na atetupa maisha ya sasa. Amen. Na ila rufu ya mubaya itapotea na bantu batakuwa kuona
ndani ya bale Yesu alijitukuza, batamwamini Yesu. Amina. Haina kwa nguvu yako. Ila Lazaro shikuseme sasa pa nione kama mimi naweza kuwa baraka. Hapana. Ule Mungu anabariki, anakuwa baraka. Amen. Na mara ngapi tulishikia hii mfano mkino wa ndugu Branham? Anasema nkondolo ashitaji bamoneshe avwale ngoja akwe na manyonya. Ye kuna manyonya, ye kuna tosha manyonya, njuni nkondolo. Sasa mbushi unaweza kumupa chakula ya mzuri sana na kumuonesha si shukwe kuna akili na wewe shukwe kuna manyonya, lakini hakutakuwa kintu, hakutakuwa manyonya, haitaota. Lakini nkondolo ye kuna tosha manyonya, njuni nkondolo. Hii inakata, hii njo maisha yake, njo maisha ya bankondolo, njo hali ya bankondolo. Mtoto ya Mungu ule alikomboleka kwa damu ya nkondolo, na yeye ni nkondolo wa muzizi yake. Kumkunjile mkono yake kunaongoza njia, alimwangia damu na bujima yake. Alisema mchungaji mwema ye kunatoa bujima yake njoo bankondolo yake, na njoo ilalifanya twende kwake paka vile tuiko, na atajitukuza, atabariki, atawezesha bila biwezekane. Kama tukumbeko ya Abrahamu, kumbi tutabamba kumalako ya Mungu mpaka na kuile malako ile unaona saa itafikaka. Ilikuwa kasema haitafika, haitawezekana. Miaka 75 kwa Abraham, na pale Abraham alinesha 80 miaka 85 ilionekana sema habitafikaka, lakini yote inawezekana kwa ula na mimi. Amina. Tubambe kuile malako, tumheshimie Mungu kwa imani. Na kama leo tunashikia Bwana anasema mimi nafurahi kwa ajili yenu, vile mambo ilifanyika na mikula mweye juu mufunze kwa mimi, na tunapenda kuichika, kuipokea kwa mkono ya Mungu. Amin. Kumshukuru juu ya ile, kumupikia asante juu ya ile, na atetubariki. Siwezi kushimamisha nisema nishamini sema Yesu Kristo anachana leo vile alikuwa kwa zamani. Hapana. Yesu Kristo sawa sawa paka vile anaweza kusumbulia kana banafunzi yake, na paka vile alianataka kubetani, na alibadilisha mambo yote, na furaha ilikuwa fuashi yote wakati balishikia ile Bwana wetu alifanya. Amina. Mafuraha inekala makuma furaha mbili. Kuku furaha ya bile shetani anafanya, ile kunaleta lufu. Sasa hii furaha ingine ni furaha ya Bwana, na furaha ya Bwana ni nguvu yetu, njoo nguvu yetu. Amina. Jina lake lisifiwe na litukuzwe. Mupokee na muichike masauti sawa masauti ya Mungu, na Mungu atahakikisha kwa neema, kwa mapendo ya jina lake na njoo utukufu yake, mujina la Yesu. Amina. Amina. Maombi. Tunakupikia asante njoo Isa, njoo wepo yako, njoo neno lako Bwana. Bwana, tutasema tena nini? Hatuna na ingine tunaweza kufanya isipokuwa kufungula binwa yetu na maroho yetu tukusifu pamoja juu ya bintu bikubwa bilo kunafanya muima shiku yetu Bwana. Hapana tu paka zamani, lakini na muima shiku yetu Bwana. Amina. Au yabadilika, we Mungu mwaminifu, lakini kunatenda na tunaweza kutenda wakati wa kunatenda. Haleluya. Sifa kujina lako. Bariki taifa yako, bariki batoto yako, fuashi yote banaweza kuya. Bariki bale bote kumuhitaji Bwana Mungu wangu, saidia bote Bwana. Njoo maombi yangu na bale bote bakumbilio banduku na badada ku Swiss
ubafariji Bwana, na batafarijiwa. Sifa, heshima, utukufu, ibada Bwana, na tunaomba njoo ndugu yetu mpendwa wakati atenda kwa maziko kule, uende naye, sauti yako ikuwe mkino yake, njoo apate kusema ile wewe unapenda kusema, mujina lako tukufu. Haleluya. Mungu mwaminifu, utufanye neema na imangaribi Bwana, njoo maombi yangu mujina la Yesu, amen.